समस्त को स्टडी ऑफ एजेसार चैनल को स्वागत पिला माने समस्त को स्वागत। आज भिडियो आम आलोचना करवा आर्ट्स पिला मानकर एवं साइंस पिला मानकर कॉमर्स पिला मानकर पिला माने बहुत इंपोर्टेंट विषय रे आज आलोचना से वीडियो को पूरापूरी शेष पर्यंत पिला माने देखिए कहीं यहाँ समस्त पिला माने जानिबा दरकार कहीं वर्ष आरंभ समस्ते परिश्रम करिथांती किंतु सेति मध्यरु पिला माने किछि पिला माने टॉपर होइथांती कारण ना सेमाने परीक्षा खातारे लेखिबार प्रोसेस जानी नथांती पिला माने सेति भाई सेमानंकर मार्क पिला माने बहुत कमी जाई थाए जेते बेले रिजल्ट आसी थाए बुझियला। तो आजिर वीडियो रे तो माने खातारे केमिति उत्तर लिखिबो बुझियला बोर्ड परीक्षा रे पिला माने उत्तर केमिति प्रेजेंट करिवो पूरा पूरी डिटेल्स आज आलोचना करिवि जे केमिति लेखिबो सबु टॉपर माने एही भली ट्रिक एवं टिप्स को फॉलो करिकी पिला माने प्रत्येक वर्ष सेमाने टॉपर होइथांती +2 बोर्ड परीक्षा रे बुझियला काहेकि सेमाने टिप्स जानी थांती एवं ट्रिक पिला माने जानी थांती बुझियला। तो सेमाने जानी थांती टिप्स एवं ट्रिक 10टी पॉइंट पिला माने मु आलोचना करिवि 10टी पॉइंट बुझियला। तो 10टी पॉइंट मु आलोचना करिवि जो 10टी पॉइंट की तुम मानकु खाता रे लेखिबार बहुत हेल्पफुल करिवो बोर्ड परीक्षा रे बुझिपारलो एवं पिला माने टॉपरंक उत्तर खाता मध्य देखैबी पूरा प्रमाण सहित देखैबी जे केमिति शब्द को शब्द छाड़ी के लेखिबो टॉपरंक आंसर शीट तुम मानकु देखैबी बुझियला जा फलर की पूरा पूरी जानि परिबो तुम माने जे खाता रे केउ भली लेखिबो। देखो चलतु आम प्रथम पॉइंट को जी पिला माने प्रथम पॉइंट तुम मानकर आसूची प्रश्न पत्र को मन देई पढ़िबे बुझीला पिला माने प्रश्न पत्र को मन देई पढ़िबार अर्थ होची पिला माने सपोज मने कर गणतंत्र रो संज्ञा तुम मानकु पचारिची बुझीला। तो गणतंत्र रो संज्ञा पचारिची तुम माने अब्राहम लिंकन रूसो किंबा सिलिंकर डेफिनेशन तुम मैंने लिख तुम्हें जदि प्रश्न को ठीक भाव में न पढ़ी गणतंत्र उपरे संज्ञा मागी तुम मैंने गणतंत्र प्रकार भद लिखिदे कौन लाभ हो पिला माने सेठी तुम मानकर प्रश्न रे जदि फुल मार्क 2 थिबो 1 मार्क मिलिबार संभावना पिला माने बहुत कम बुझीला कई एग्जामिनर 1 मार्क दे देबो किंतु फुल मार्क केबे भी दबो नाही सेति पई प्रश्न को मन देई पढ़िबे बुझीला। सेकंड पॉइंट जीवा पिला माने सिलेक्शन सेट ए बी सी डी बुझीला जेउ सेट तुम मानकर आसीथिबो पिला माने ए बी सी एवं डी सेट बुझीला जेउ सेट तुम माने पाइथिबो से सेट को पिला माने उत्तर खाता रे तुम माने परीक्षा उत्तर खाता रे भल भाव सेट्र नाम लिखिथिबो बुझिपारलो। तो सेट्र नाम भल कि सिलेक्शन करि सारला परे तापरे तुम माने सेट्र उत्तरटा तुम माने कोन करिवो ना लेखिबो परीक्षा खाता रे बुझियला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट जीवा क्वेश्चन नंबर बोल्ड रे लिखिबे बहुत इंपोर्टेंट पिला माने क्वेश्चन नंबर बोल्ड रे लिखिबे पूरा पूरी तुम माने को देखैबी केमिति तुम माने बोल्ड भितरे क्वेश्चन रो नंबर लिखिबो बुझियला। तापरे 4 नंबर पॉइंट देखंतु क्रम अनुसार लिखिबे सीरियल अनुसार पिला माने लिखिबे प्रथमे तुम माने कोन करिवो ना एमसीक्यू प्रश्न थिबो बुझियला। तो एमसीक्यू प्रश्न थिबो पिला माने कोन करिवो ना प्रथमे लॉन्ग क्वेश्चन को कर देबे तापर 3 मार्क प्रश्न करिवो तापर 2 मार्क प्रश्न एमिति कले पिला माने एग्जामिनर तुम मानकर जते बेले खाताटी को देखिथिबो बा देखिबो से कोन करिवो ना तुम मानकर इवैल्यूएशन करिबारे ताकू इरिटेट फील हम बुझीगला। तो इरिटेट फील हम जहाँफल कि तुम मानकर मार्क कमे दिबार चांस बहुत अच्छी से क्रम अनुसार तुम मैंने लिख बुझीगला प्रथम एमसीक्यू प्रश्न कर 2 मार्किया 3 मार्किया तापर 8 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन बुझीगला। तापर देखो परिष्कार और सुंदर अक्षर लिखिए बहुत इंपोर्टेंट पिला माने परिष्कार अक्षर एवं सुंदर अक्षर करके लिखिए कहीं एग्जामिनर को इम्प्रेशन करिवार अछि नाइ कि से जानी थांती कि रे तुम माने किए केते घंटा परिश्रम करूछ वर्ष आरंभ रु से माने केमिति मार्क दियंती ना तुम मानकर अक्षर एवं खाता को देखिकी से माने मार्क देई थांती बुझीगला। तापर 6 नंबर पॉइंट देखंतु पिला माने केउ प्रश्न रे केते लिखिबी केउ प्रश्न रे केते लिखिबी अर्थ होची पिला माने सपोज मने करो 5 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन पड़ीची तुम मानकर एमआईएल ओडिया रे 5 मार्क रो 1.5 पेज लिखिदेबे बुझीगला 1.5 पेज पिला माने लिखिदेबे जाफल कि सफिशिएंट 5 मार्क पई सेहि 2 मार्क प्रश्न रे केमिति लिखिबे 3 मार्क प्रश्न रे सब किछि पिला माने वीडियो आसीबो 2 मार्क प्रश्न केते लिखिबे 3 मार्क प्रश्न केते लिखिबे जदि कमेंट करिवो पिला माने से ऊपर मध्य मु तुम मानकर वीडियो आनिबी बुझीगला कमेंट तुम मानकर दरकार देखंतु तापर प्रश्न
କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଛାଡ଼ିବ କାହିଁକି ବୁଝିହେଲା, କାହିଁକି ନା ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ସମୟର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଜମାରୁ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ପରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ପରେ ସ୍ପେସ୍ ନିହାତି ଦେବେ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମିନର ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ପିଲାଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ପରେ ପରେ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ତାପରେ ସେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏକ୍ଜାମିନରଙ୍କ ଆଖି ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବାରେ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ ନାହିଁ ଜମାରୁ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ସପୋଜ ମନେକର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଆସିଛି 352 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବୁଝିହେଲା। 352 ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଛ, 352 ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ବୁଝିହେଲା। କାହିଁକିନା ଆଖି ଦେଖିବା ଦରକାର, ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନର, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଯେ 352 ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ପିଲାଟି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଖାତାରେ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସପୋଜ ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛ, ଧର ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଲେଖିଲ, ଏ ଶବ୍ଦଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଧର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେବ, ତୁମେ ଭୁଲରେ କ'ଣ କରିଛ ନା ଶବ୍ଦଟିକି ଲେଖିଦେଇଛ। এইভাবে পিলামানে কটাকটি করিবে নাহি, যদি ভুল হয়ে যাইছি পিলামানে গোটে গার পকাইদেবে, নেক্সট লিখিবে বুঝিগলা। এ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିବାର ଟିପ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଯେଉଁ ଲେଖାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି କେମିତି ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ନମ୍ବର ସେ କେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏମିତି ଯଦି ତୁମମାନେ ଲେଖିବ ନା, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ 80ରୁ 80 ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ବି ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମିନର କାଟିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, 80ରୁ 80 ନ ରହିଲେ ବି ପିଲାମାନେ 78 কিংবা 79 মার্ক ତୁମମାନେ ପାଇଯିବ 80ରୁ ବୁଝିହେଲା ତ। এইଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଲେଖିବ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଦେଲା କ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ, କେଉଁଭଳି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଖର ଉତ୍ତର ସେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ସ୍ପେସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ସ୍ପେସ୍ ସେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଲେଖିଛି। ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗର ଉତ୍ତର ସେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 କେମିତି ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିକି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, କେମିତି ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ସେ ପିଲାଟି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦେଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କର ଉତ୍ତର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ପୁରାପୁରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖାତା। এইଭଳି ଯଦି ଲେଖିବ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲାମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଖର ଉତ୍ତର ସେ ଲେଖିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗର ଉତ୍ତର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 3 ନମ୍ବର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। এইଭଳି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 3, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ୍ଜାମିନର ବୁଝିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଖାତା ଦେଖାରେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖକ 3 ତୁଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପ୍ରୟର ବର୍ଷାମଣ। এইটা ହେଉଛି ପିଲାମାନେ MIL ଓଡ଼ିଆର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ବୁଝିହେଲା ତ। MIL ଓଡ଼ିଆର ଗତ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ 2025ର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 4 ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କେମିତି ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛି ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କେମିତି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ହେଉଛି, ପଢ଼ି ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିହେଲା ତ। 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କେମିତି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା 5, ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଲେଖିଛି ସିଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମିନରକୁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିହେଲା ତ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କବି ପରିଚୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଲେଖିଛି ଏତିକି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିଛି ସେ, ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ, ଶେଷ କଥା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଉଛି ସେ 5 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖାଇଦେଲି ଏବଂ କେମିତି ଲେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲି ପିଲାମାନେ। 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ନା ପିଲାମାନେ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ 80ରୁ 80 ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲଜିକ୍ରେ ପିଲାମାନେ 100ରୁ 100 ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ତ, ଲଜିକ୍ରେ ପିଲାମାନେ 100ରୁ 100 ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।